अपने को प्रतिपाल कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल अनंत जन्म की भूल को छिनने डाले को विहार लाडली ते सब कछु श्री कुंजारी लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान जो जगत में परसों पद सुख जान दियो जगत में परसों पद सुख दान। जोड़ मिलेगी रावरी जोड़ी बरतू कुहार। जो मिलेगी रावरी होए भगत उपहार। ताते तुम सो के पहुँच आपने पास। ताते तुम सो के पहुँच आपने पास। फूल छुड़ाओ लाडली समझ ले भरपूर। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तुम्हारे हाथ। यारी दास तुम अवनानगत तुमरे चरण कमल मुहमा। हरिदास को अवनानिगत तुम्हारे चरण कमल मममा। स्वामी जी महाराज जी हरि जी महाराज समस्ताचार्य जय जय। महाराज ने पूर्व प्रसंग में वर्णन किया कि वर्णाश्रम में पति बड़ी पति ही में पति जात। बिहारी दास कैसे मिले जहाँ भगत ने भात। वर्णाश्रम में तो स्वामित्व को बड़प्पन को जाति को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं और भक्ति में जाति का कोई मूल्य नहीं एकदम उल्टा। Рождение и, так сказать, старшинство по возрасту, этому придается большое значение. महाराज बोले भक्ति में कहा जनेऊ जात। Если человек стал бхактой, зачем он должен носить जो हरे रंग шнур भांग विराजे брахманский? तुलसी में न समा। हरे रंग की भांग होती है और हरे रंग का ही पत्ता तुलसी का होता है। Зеленого цвета и этот банк такой наркотический, и लेकिन туси одинакового цвета. तुलसी में भांग को नहीं समाई कर सकते, नहीं मिला Но सकते। человек не может соединить эти две तुलसी вещи, они बहुत разные. बड़ी ठाकुर की Туси, она уступ प्यार है Господа, प्रीतम। она возлюбленная Господа. और गले में धारण की जाती है। Ну и то, и другое бросают в рот, ठाकुर की закидывают в भक्ति рот. में Да? सहायक बहुत बड़ी है तुलसी। Туси, она помогает бхакти Господа. ठाकुर का अंशम प्राप्त होता है तुलसी में। То есть она прикасается к стопам Господа. लेकिन भांग भांग कुछ नहीं। भांग को तो अमर भांग- करने वाले सेवन करते हैं। Бан это ему тоже предлагают Господу. Бан? Бан, да. Бан. यद्यपि जब बाजार में उसका मूल्य करेंगे तो भांग का मूल्य बाजार में तुलसी से ज्यादा है। Но по цене этот бан, он намного дороже стоит, чем туси. भांग На ज्यादा महंगी базаре. बिकती है तुलसी से। Он дороже по цене. लेकिन जब भक्ति मार्ग पर तोलेंगे
तो जहाँ भक्ति की महिमा Но если है с точки зрения वहाँ бхакти мы будем तुलसी के взвешивать, पास то धाम को रखा भी नहीं जाए, Туси намного возвышеннее. दूर हटा देगा। उसी प्रकार Также, таким образом, संसार में जाति की बड़ी महिमा в है, этом वर्णाश्रम की мире बड़ी महिमा है, происхождение человека имеет большое लेकिन जहाँ значение. भक्ति की महिमा शुरू होती Но है там, где начинается वहाँ слава वर्ण бхакти, और आश्रम की महिमा там चली जाती рождение не имеет никакого значения. है। ऐसे Происхождение, рождение. धन ही है चहयावड़ी होश करे मन रीस उल्टो अर्थ समझी ढूंढू भूलो फीस। महाराज ने बड़े बड़े शब्द हमको उच्चारण किए। धन ही ऐचे ह्यावड़ी, महाराज बोले ये कहते हैं हृदय से धनु, धन शब्द है, धनु माने धनुष। जैसे कि धनुष को चलाने वाले जो विज्ञ पुरुष होते हैं, Тот, кто в состоянии натянуть лук, युद्ध कला में कौशल होते हैं, тот, कुशल кто, होते हैं, как сказать, वो опытный धनुष солдат, को да, जब चलाते हैं तो दूरी को ऐसे करके बाण को просто कान так, की तरफ, так вот в сторону уха натягивают этот тетиву. कान की तरफ खींच के जब प्रहार किया जाता है। Тогда это достигает цели стрельбы. और जो नहीं जानते हैं А тот, धनुष кто не चलाने की знает, विद्या каким जिन्होंने नहीं образом सीखी, стрелять из лука, वो सीधा छाती की तरफ खींचते он в сторону своего сердца натягивает лук. समझेगा। तीर कमान चलाने वाले भी बहुत जो है, जैसे कई काम। तो महाराज बोले धनु ही ऐसे ह्यावड़ी यानी हृदय की तरफ, छाती की तरफ। होश करे मनरीस, और इस तरीके से वो धनुष चला रहा है, बाण चला रहा है, और कोई बात चलाने वाले को तुम छाती की तरफ खींच के चला रहा है, उस पर आता नहीं है, और उस बाण चलाने वाले से कोई नाराज हो जाए, अरे ये जानता नहीं, हंसी उड़ाने लगे, А тот, кто होश करे, не знает, как हास правильно करे, натягивать, सी он करे, будет मन обвинять रीस, сам лук, उसके что मन में रोष हो неправильно. जाता है। Он злится. उसके मन में रोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चलाना नहीं जानता है। Он не должен धनुष का сердиться, потому что छाती он की не तरफ знает, खींच रहा है, और वो हंस गया каким उसको देख образом के। натягивать лук. उसने किसी से सीखा नहीं है। Не выучил ни у кого. तो हास करे मन रीस, अब वो हंस गया, हंसी उड़ा रहे हैं उसको। Поэтому над ним все अब смеются. समझदार आदमी ये होते हैं, ये समझ लेनी चाहिए कि भाई ये हमको देख के हंस रहे हैं तो कोई कारण है, हम पे आ नहीं रहा है। उनके मन में और रोष हो जाता है, Тот человек, который видит, что नад वो ним तो उनको смеются, संकेत दे रहे हैं भाई ऐसे नहीं खींचा जाता है धनुष। धनुष चलाने के показывает, что लिए неправильно कान की तरफ натягиваешь. खींच के जब प्रहार किया जाता है, неправильно. और तुम छाती की तरफ सीधा खींच रहे तो हो हास करे मन रीस, उल्टो अर्थ न समझी। महाराज बोले ये अर्थ को नहीं समझ रहा है, हंसी के अर्थ को भी नहीं समझ रहा है, बाण को भी सही नहीं चला रहा То है। есть человек не умеет стрелять и не понимает смысл смеха над ним. मोंदू भूलो फीस, फीस कहते हैं ठसक को, फीस माने ठसक, अपने अंदर मिजाज कि एक तो उस ठसक के कारण वो गुण नहीं ले रहा है, То есть он उस из-за ठसक के своего, कारण из-за वो своего गुण नहीं ले रहा है, कि ये непонимания हंस रहे हैं मुझे देख के, तो कोई कारण है इसमें। он не может अपने понять, मन में что अभिमान है, по какой-то अहंकार है, उस बात причине को समझ नहीं रहा над ним है, смеются. И और поскольку उल्टा он гордится नाराज हो собой, गया он है, сразу तो मुझे начинает देख के बरोबर है, сердиться на то, что над ним смеются. ऐसे ही महाराज बताने लगे कि किसी को अनजिज्ञासी मूर्ति को कोई गुण दिया भी जाए तो उसको लेता नहीं है। Тот, кто उसके अंदर не ठसक और है, интересуется, не интересуется हम तो чем-то, जानकार ему है, даже даешь хорошее हम तो качество, इतने он не पुराने, берет हम его. कैसे क्या Он думает, о чем мне तो учиться, я уже उल्टो так все अर्थ में знаю. समझे ही Смысл не मुझे понимает. भूलो। तो ऐसे महाराज ने किया मल बुरा किया, ये जो है बात चल रही है वर्णाश्रम की। То есть здесь речь идет о जो वर्णाश्रम. भक्ति रहे तो रसिकता रहे जो हृदय है, और वो और ही और जगह जिनके हृदय जिनको कुछ बातें बताई जाए
लेकिन वो भक्ति में रसिकता में नहीं आते हैं, उल्टे नाराज हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, तो उनको क्या То समझ? есть тот, кто считает себя великим на пути यामल бхакти, बुरा что ему किया нужно объяснить? मतवारा इतराय। महाराज कहने लगे, किसी ने कोई सत्संग सुन के, वार्ता सुन के, किसी महापुरुष की थोड़ी बहुत कृपा मना के और रस को पीना, भक्ति रस को पीना शुरू कर दिया और उसको पी के तो मद मस्त हो गया, आनंद में हो गया, Тот, кто, मतवारा हो गया, тот, кто сидел возле पिया अमर стопы великой личности बुरा किया и немножко начал मतवारा понимать, इतरा। что происходит, он, так сказать, пьянеет от этой расы, उसका मन ему वर्णाश्रम передается. में था, कर्म धर्म में था, लेकिन Его कोई ум был- सत्संग प्राप्त करके Его ум был उसने जो है वर्нашами, но रस का со अमल कर временем он понял, что такое раса, и он начал महाराज принимать ее. बोले, तेने रस का अमल कर लिया है Тот, кто попробовал расу, तो किया अमल बुरा किया मतवारा इतराय, तेने बुरा किया है। कैसे कि पूरा अमल नहीं करता है, अब थोड़ा सा अमल करके मतवारा हो रहा है, तेने बुरा किया उतरे अमल विकल भया। говорится, что это क्यों тоже वो нехорошо, потому что रस का человек अमल करना еще तो बढ़िया बात है, लेकिन बुरा किस लिए Хорошо, बता रहे हैं тоже нехорошо, потому कि что ये человек उतर नहीं जाए, еще до конца не अगर ये понял अमल всего, что उतर गया говорилось. तो तेरा मन वर्णाश्रम में नहीं लगेगा, Потому что भक्ति человек, का अमल बराबर तेरे хотя हृदय и में получил रहेगा, счастье, तो но तब तू он बहुत बड़ा по-прежнему его धनवान ум है। еще और в इधर нашем भक्ति का अमल उतर गया, значит, इसका он еще не नशा понял उतर ничего. गया, रस का नशा Как उतर गया, только от और расы इधर испарится его वर्णाश्रम का опьянение, он опять नशे मन вернется हट в गया, то же самое तो состояние. वर्णाश्रम के भी काम का नहीं रहेगा, तो इसलिए इस अमल को उतारना मत। उतरे अमल विकल भया, अब को करे सहाय। क्योंकि भक्ति से छूटा हुआ भक्ति रस जिसकी हृदय को स्पर्श कर गया, Если бхакти वो раса फिर जो है коснулась विकल हो чего-то जाता, сердца, उससे अगर वो अमल चला जाता है, वो नशा विकल हो जाता। इसलिए महाराज बोले, भक्ति रस रसिकता का जो रस है इस प्रकार का है, जिसके हृदय को छू लिया वो जो है महाराज आनंद में छप जाता है। то उसको есть वर्णाश्रम, जाति сердце оно पाति всегда было संसार счастливым, и ей कर्म, уже не धर्म интересно ये ни अच्छे карма, ни नहीं карма, लगते। ни этот материальный мир. करत मनोरथ बड़े बड़े, पेट निपट घट श्वास। संसार अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए Этот мир для बड़े-बड़े मनोरथ, удовлетворения своих чувств, всякие разные पेट развлечения निपट создает. घट श्वास। पेट को बहुत बड़ा, पेट में श्वास की तो कमी हो रही है, लेकिन वासनाओं की कमी नहीं हो रही। श्वास तो इतने ही मिले जितने हैं, जितने लिखे हैं उतने ही श्वास हैं, То есть количество вдохов लेकिन у нас इंद्रिय останется तृप्ति नहीं हो रही है। по-прежнему. Вернее, то есть остается, не श्वासों की तो увеличивается. कमी होती जा रही है, Уменьшается количество जितने вдохов, श्वास मिले उतने, нами рассчитанное, но लेकिन हमारी желания наших не हमारी уменьшаются. इच्छाओं की कमी नहीं हो रही। Наши васаны не уменьшаются с течением жизни. घट श्वास पर्यो अरद जल लालची तऊ विषय की आस। बंगाल देश में, बंगाल का पुराना कैसा नियम है वहाँ का कि जिस समय ये समझ लेते हैं सब परिवार वाले फलाना मूर्ति अब मरने वाला है В Бенгалии और такая 2-4 घंटे традиция, में да. मरेगा, Если видно, что человек умрет в ऐसा течение समझ 3 लेते часов, हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको जो है गंगा जी में ले जाते हैं। они его приносили на берег Ганги. गंगा जी में ले जाते हैं, उसके आधे शरीर को तो गंगा जी में डुबो के रखते И हैं наполовину आधा помещали शरीर вот, बाहर в ему самое. और हरि नाम उच्चारण Это करते самое, हैं, Гангу, गाते हैं, Гангу, बजाते да. हैं, И при этом Харинам कीर्तन करते हैं। делали, да, Киртан. अब वो मरा तो है नहीं, Он еще не умер, लेकिन मरने वाला है, но он почти умирает. уже. मरा नहीं है, मरने वाला है, लेकिन वो जो है उसको मरने से पहले ही हरि नाम सुना रहे हैं,
उसका हित कर रहे हैं सब। Они ему поют эти और святые गंगा जल में имена, आधे и शरीर в को Га- в रखा है। Ганге поместили его для लेकिन महाराज его बोले, милости, чтобы ему милость सब तो была. इसका हित चाह रहे हैं, Все хотят его, чтобы लेकिन ему ये милость क्या была. А он что पर्यो делает? अर्ध जल, अर्ध माने आधा, आधा अंग जल में पाया। पर्यो अर्ध जल लालची, ये लालची है। А он жадный на क्या самом वो деле. क्या सोच रहा है, पड़ा पड़ा Он думает. तो वो विषय की आस, अरे मैं और जी लेता Он तो मैं хочет इतना еще कर жить. देता, Он говорит, मैं если और бы я कुछ еще जी пожил, लेता я तो бы मैं еще इतना कुछ сделал, लोगों все को इतना сделал. कुछ कमा के रख जाता, Я бы еще मैं столько फलानी बात को заработал. यूँ पूरी कर देता, इस मकान को Я इतना бы बड़ा बना еще देता, построил इस хороший खेत дом. को ऐसे कर देता। तमाम जो है विषयों में आशा। То есть у него надежда на эти आधा अंग материальные शरीर вещи. का आधा अंग जल में पड़ा है, मरने की बिल्कुल तैयारी То есть है, он готов к और смерти, फिर но भी на самом деле его कहूँ мысли कि не оставляют его. मैं ये सुख ले लेता। Он वो счастье तो चाह रहे हैं, видит только в कीर्तन कर этом. रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि ये Люди इसका киртан कल्याण даже हो для जाए। него делают, но он не слышит этого. लेकिन उसको अभी आशा, Он надеется. महाराज आचार्य मनोभाव कहते हैं, शायद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं Или Тулсидас कि Махарадж говорил. कि ये मरते दम तक, До самой смерти. मरते दम भी इसकी तृष्णा इच्छा खत्म नहीं। До самой смерти, до самой последней मर минуты, मर गए शरीर, как आशा сказать, तृष्णा ना मरी, не कह गए оставляет दास нас. कभी, माया मरी न मन मरा, न तो माया मरी Во-первых, और न मन मरा, Майя не умирает. और имя मर मर умирает. गई शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, Только тело умирает. कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर तो बार बार मर रहे हैं, Тело постоянно умирает. लेकिन सत्संग, बड़ों का संग, गुरु कृपा इस जीव को नहीं मिली है, Но не в каждой жизни तो человек может इसका मन встретить नहीं मर रहा है। милость гуру и तो माया сатсанга. मरी न मन मरा। और नहीं मन कब मरा, मरता है? он никогда не मन कब умирает, हरि के и चरणों में लगता माया है, जब никогда गुरु не कृपा, умирает. संत कृपा, हरि Он कृपा, тогда умирает, गुरु когда कृपा। мы предаемся полностью तो Хари. माया मरी न मन मरा, मन मरे गए शरीर बहुत बार मर गए, Тело много और раз आशा умирает. तृष्णा, जो Но наши आशा लगी हुई желания है विषयों की, постоянно आशा остаются с तृष्णा нами. ना मरी, कह गए दास कभी। कबीरदास जी कहते हैं ये आशा और तृष्णा है ना, ये नाश Наши жажды и наши желания их никогда не आशा ही оставляют нас. परमम, निराशम И परम। это и приносит нам постоянное несчастье. उदय जी भी कहते हैं अपने विषय में, ज्ञानेंद्र जी महाराज, कि 100 मन रास सकेल उठाई और एक कन आस अनत न सके। 100 मन रास सकेल को उठा ले और एक कन आस अनंत न सके। लेकिन थोड़ी भी आशा हमारी संसार में रह गई, Даже если немножко осталась наша उसी के надежда на कारण этот мир, जन्म लेना по पड़ा। этой причине придется нам родиться опять. जैसे कि 100 मन रास का ढेर है जी, 100 मन अनाज का ढेर है, खेत में पड़ा हुआ है, और उसको बड़ा ढंग से जो है समेट के उठा लिया, Если, например, собрали урожай уже на поле, लेकिन फिर भी वो अनाज के दाने वहाँ पड़े रह गए। но где-то पैर के आसे-पास। где-то остались зернышки там и तो сам. वर्षा काल में क्या होता है, И когда пойдет किसान ने तो बड़ी सावधानी से वो उठाया, लेकिन वर्षा काल में क्या हुआ कि वहाँ फसल बन गई आसे पास। सबको मालूम चल गया तो अरे यहाँ पर पैर, यहाँ ये अपने आप उग जाए, то это семечки, они тут अपने आप उग गए। तो 100 मन रात सकेल उठाई एक कन, तो बीज नाश नहीं हुआ। और Потому बात что कब эти बनेगी семена никогда не जब умирают. बीज नाश हो जाए। Когда हमारी आशा का если बीज नाश, इसीलिए само जन्म मरण के बंधन नहीं само छूटते। зерно нашего желания умрет, тогда мы не будем लेकिन ये рождаться. कृपा साथ दे, Но это अपना по बल भी милости नहीं दे бывает, мы не в सकते। उनकी состоянии कृपा, сами уничтожить. तुम्हारी कृपा से सब हो Это जाए। только по милости Господа возможно. इसीलिए नाम जाप में मन लगाया जाता है, इस मन को इधर से हटा के Поэтому इधर लगाया। постоянно нужно Верно. повторять джапу, чтобы तो 100 मन ушел रात в сторону सकेल материала. उठाई एक कन आस। लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ना। लोग महाराज कह रहे हैं, गीता जी में कहते हैं, क्षत्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति
हे अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। Кришна в Гите говорит, что мой бхакти никогда не जो भक्ति पथ पर आरूढ़ हो गया, जो आत्मा के कल्याण के लिए जो उपाय करता है, उसका कभी नाश नहीं होता। так сказать, пользу वो для जो своей है, души, он никогда не погибнет. भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। И эта семечко бхакти और тоже ऊंच прорастет नीच कुल когда-нибудь. उपजे होए संत को संत। ऊंचे नीचे कुल में किसी में भी पैदा हो, वो संत ही हो। Неважно, где भक्ति родится का जो этот बीज преданный, है, но если у него есть в сердце семечко महाराज этой ने बताया। бхакти, то для него будет милость. तो करत मनोरथ बड़े बड़े, पेट निपट घट श्वास, पर्यो अर्ध जल लालची, कहू विषय की आस। मालूम है इस समय महाभारत का प्रसंग, Махабхарате искали рассказывать. जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, वन में थे, वनवास में, Когда пандавы ушли в лес, उनको प्यास लगी они хотели пить. तो युधिष्ठिर जी ने जो है नकुल सहदेव को पानी की तलाश में भेजा। Юдхиштхир отправил Накула и Сахадева привезти воду. तो पानी की तलाश में गए तो वहाँ पानी का तालाब तो मिला, Они लेकिन нашли वहाँ तालाब озеро, के पास से एक विशेष आवाज आई। но рядом с उन्होंने озером कहा भाई некий जल голос पीने से сказал, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, «Вначале вы должны तब ответить जल на мой पीना, вопрос, тогда можете नहीं пить तो воду, तुम मृतक बन иначе जाओगी, вы умрете, मृत जैसे हो जाओगी। будете как мертвые». तो प्यास के कारण नहीं सुना, Они उन्होंने не जैसे ही послушались, जल выпили पिया его और воду वो без जो вопроса, धराशायी हो गए दोनों के и दोनों, они упали замертво. मरे के समान पृथ्वी पर पड़ गए। उनकी खोज करते करते फिर भीम गया कि भाई कहाँ गए, И Бхима тоже तो пошел देखा искать. तालाब तो बड़ा सुंदर है, И они увидели красивый पानी भी है, пруд, लेकिन ये दोनों ये मरे जैसे पड़े हैं, लेकिन и प्यास увидел- भारी थी। увидел आवाज आई братьев, जैसी лежащих हालत तुम्हारे мертвых. भाइयों की हुई है वैसी तुम्हारी हो जाएगी। И भीम сказал ему मेरे голос प्रश्नों то же का самое. जवाब दिए Ответь बगैर на мой вопрос, पानी тогда नहीं पीना है। сможешь выпить воду, иначе умрешь. नहीं गुंजाइश हुई। आखिर उन्होंने भी जब जल पी लिया बिना प्रश्नों का, Он то же क्योंकि самое, не стал धैर्य नहीं отвечать на सका, вопрос, он не प्यास мог बहुत तेज। вытерпеть этой жажды и выпил воду. आखिर पानी जैसे ही पिया है वो भी धराशायी हो Как गई। только он выпил воду, он тоже Арджуна упал говорит, замертво. Тогда भाई Арджуна कहाँ क्या пришел. हुआ है, कोई नहीं बहुत प्यारा है। पानी की प्यास अर्जुन को भी, Арджуна देखा тоже कि хотел तालाब है और пить, तीनों но के он तीनों видел, मर что गए। трое лежали мертвые. आवाज आई अर्जुन पानी मत पीना, И то же самое сказал मेरे ему प्रश्नों голос. का जवाब दिए बगैर। Вначале अर्जुन не से भी ответив на नहीं вопрос, पी, पानी пожалуйста, पीने не लगे пей эту अर्जुन воду. Он भी тоже ऐसा ही начал пить, и то же самое बोलो с ним जय जी случилось. महाराज। Да. युधिष्ठिर जी महाराज बोले मेरे चारों के चारों भाई Юдхиштхир подумал, где же все мои четверо पानी братьев? की खोज में गए, ये हुआ तो हुआ क्या, Пошли सब искать बलधारी है, воду, कोई и राक्षस भी вернулись. उनको नहीं सता सकता Может है। быть, и Ракшас आखिर какой-то बात क्या съел. है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज И тогда और Юдхиштхир निकलते Махарадж हैं, धैर्यशाली थे, тоже पहुंचे, пошел на जैसे ही поиски. वहाँ पहुंचे तो आवाज आई युधिष्ठिर И он тоже туда मेरे пришел и प्रश्नों का услышал जवाब тоже दिए голос. बगैर अगर तुम जल पी लोगे तो तुम्हारी भी हालत यही हो जाएगी। Ты тоже умрешь, если выпьешь युधिष्ठिर जी воду. महाराज Не बोले ответив ऐसा на है вопрос. महात्मन, आप जो Юдхиштхир भी сказал, हैं кто бы ты ни был, आप प्रश्न करो хорошо, और मेरे से बनेगा спроси. तुम्हें उत्तर Если दूंगा, я смогу, я नहीं बनेगा तुम्हें। не отвечу, значит не отвечу. कई एक प्रश्न किए, एक Тогда प्रश्न ये भी первый किया вопрос был такой. कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। Что самое удивительное в этом мире? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। Садмарта. तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। Он был очень ученый. लोके Юдхиштхир मरणं Махарадж. शरणं तदपि न मुच्यन्ति पाप आचरणम। प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको मरना है, Все знают, что мы умрем. 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में जरूर मरना पड़ेगा। Через 10, 20, 50 лет мы должны умереть. युधिष्ठिर जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि Юдхиштхир Махарадж हे отвечает, महाराज प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको मरना है, каждый लेकिन знает, что फिर мы भी умрем. वो पाप कर्मों को नहीं И छोड़ते। тем не менее, мы не ये можем सबसे बड़ा оставить- आश्चर्य। мы не можем बोलो जय оставить जी। греховную деятельность. युधिष्ठिर जी महाराज खुश हो गए। वो जो यज्ञ थे,
Там Правильно. был Якша был очень счастлив. खुश हो गए कि बहुत खुश हैं हम तुमसे। Он говорит, я очень счастлив और भी प्रश्न этим किए ответом. कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? И вы спросили ये следующий ब्रह्म вопрос. जानेति Кто ब्राह्मण такой Брахман? जन्म जायते शूद्र। Он говорит, तो что जिसको Брахман तत्व ज्ञान है वो тот, ब्राह्मण кто है। познал Брахмана. जन्म से सभी शूद्र होते हैं। От рождения мы все шудры. ऐसा बड़े खुश हुए। वाह। И тогда Дharмарадж बोले стал अपने еще более किसी счастлив. एक भाई को जीवित कर लीजिए। Он говорит, хорошо, я тебе केवल एक вопросы. Можешь одного выбрать, и я же धर्मराज जी तो धर्मराज जी भी जल नहीं पिया है। Он до сих пор еще не выпил воду. बोले भाई एक का तो मैं हूँ, एक माँ का तो Он और говорит, एक दूसरी माँ के मेरे у нас नकुल सहदेव двое, नसीब двое थे। वो बलवान नहीं थे, матерей. बलवान तो भीम और अर्जुन थे। Самые сильные लेकिन वहाँ были उन्होंने धर्म Бхима и सोचा। Арджун, но он подумал Ардхарму. वहाँ उन्होंने Чтобы अपना каждой матери по одной भारापन नहीं осталось. सोचा, उन्होंने Он धर्म не सोचा। думал о старшинстве. कि धर्म ये или कहता чем-то. है, Он एक говорит, माँ का что तो मैं Дхарма हूँ, говорит, एक чтобы у माँ каждой की мамы по इनमें से одному जीवित сыну было. पता नहीं ये जीवित होंगे कि नहीं होंगे। Он не जरूरी знал. थोड़ी है अभी मरे के जवान पड़े, मरे Он हुए же पड़े। не знал, что всех остальных тоже можно будет оживить. तो एक भाई नकुल सहदेव И тогда он выбрал одного из कि Накула क्यों तुम्हारे Сахадева. बलशाली तो ये भाई हैं, इनको क्यों नहीं जीवित कर लेते? Тогда Дharмарадж спросил, почему ты не नहीं, выбрал своих मेरा ये धर्म братьев नहीं है। Арджуну и Биму? मैं इनमें से जीवित कर। Он говорит, нет, я तो одного из एक माँ का них मैं, выберу. एक माँ के ये, हमारी दोनों माँ Получится, что каждой Самое матери время. по сыну. उनकी आत्मा Это справедливо. ऐसा नहीं अर्थ नहीं करें। जो हुआ इसलिए तो धर्मात्मा थे। Поэтому он и был Дхарматма, возвышенный इसलिए राज्य человек. की इच्छा थोड़ी थी युधिष्ठिर जी महाराज को, उनको धर्म की इच्छा थी। Он на самом деле был как... इसलिए उनका नाम है जी। Его звали поэтому Дharмарадж. पूरे जीवन में एक झूठ बोली भगवान के कहने से Он युद्ध только के मैदान में। единственный раз обнаружил. И Астастхама. когда Кришна हाँ, जब वो आधा सच बोलने लगे तो просил बोले। его. अस्वस्थामा हत होता है मरुआ कुंजरा। ये बात सुनने Да. लगे। वो सुनिए। तो फिर भी वो झूठ बन गई То अपने есть मुखारविंद से बोलने के कारण। получилось, что это ложь झूठ उसी была. के कारण उनका केवल एक अंगूठा पैर का गला था, बाकी इसी शरीर से भांग हो गए। Поэтому у него только один और палец सब गलती थे отвалился. वाली। Он ушел в своем теле в द्रौपदी जी высшие कर गई миры. और चारों पांडव जी कर То, गई। что все остальные केवल обманули, युधिष्ठिर जी они все महाराज погибли का по пути. क्योंकि Только यहाँ один पृथ्वी पर Юдхистхир रहते हुए भी Махарадж, शरीर живя को на этой उन्होंने земле, स्वच्छ रखा। он очень झूठ чисто ही жил, नहीं बोला। никогда एक не झूठ обманывал बोलने के никого. कारण И और только तो однажды अगर एक сказал, झूठ को नहीं बोलते तो जो युद्ध महाभारत का सफल नहीं होता। а если бы он не сказал этого द्रोणाचार्य то इतने тогда бы पराक्रमी थे, Дроначарья सबको никогда бы विद्या не उन्होंने погиб, सिखाई। и это Махабхарата उस никогда झूठ бы बोलने के कारण не свершилось, так, как द्रोणाचार्य जी Кришна समाधिष्ट хотел. होके बैठ गए। अब समाधिष्ट होके बैठ गए Дроначарья тогда отказался कृष्ण сражаться. आगे और द्रोणाचार्य जी Тогда का काट दिया बैठे हो। Дриштадимна убил Дроначарью. ये सब ठाकुर जी की लीला थी। Это все अगर было द्रोणाचार्य जी Кришна. बैठे होगा शीश नहीं काट सकते Если бы काटते Дроначарья तो उनको не सामने висел, लड़ते हुए तो कभी नहीं तो काट его सकते। никогда никто бы не सामने смог कोई करने победить. वाला नहीं था। Нет таких चाल людей, кто бы смог भगवान победить его. युद्ध तो करना, धर्मात्मा की सहायता करनी है हमको तो किसी तरीके से मन लीला भारी दे। Вот такая лила получилась. तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय Потому что संवादी। Кришна пришел, чтобы तो इस установить तरीके дхарму, से он использовал этого дхарму तो ये प्रसंग для इसलिए своей लिया цели. कि लोके मरणम शरणम तदपीन मुच्यंती पाप आचरणम। प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको मृत्यु की शरण ग्रहण करनी है। То есть он मृत्यु сказал के на первый вопрос, что मुंह все में जाना знают, है। что мы умрем, но мы все आज равно नहीं तो कल, продолжаем कल делать नहीं तो परसों, неверные परसों नहीं तो поступки. 50 Не साल сегодня, बाद так जाना завтра. जरूर है। Не завтра, так लेकिन через फिर 50 भी ये лет. जो है यार जी महाराज का भजन नहीं करता है Но все равно निष्कामता никто не से। собирается ये सबसे делать बड़ा даже आश्चर्य है। без इसीलिए महाराज какого-то बोले желания для себя. पयो अर्ध जल लालची तऊ विषय की आस, फिर भी विषय की आशा। Все равно Прошлом полуживой мире. человек лежит в воде Альфа. наполовину, и тем не менее он не оставляет своего. Это незабываемо. И вот если он попробовал раз, он все равно может скатиться над нашим дхармой. Нет, это просто временно. Он, как сказать, опьянел раньше времени, понимаете? Опьянение потом прошло, он не понял, о чем говорится. Просто, так сказать, наслаждался, вместо того, чтобы понять. Вот. И
Потому что бхакти можно просто наслаждаться, потом вернуться к своей жизни, как мы жили раньше. В этом смысл. А вот еще такой вопрос, что вот эта раса достигается по милости учителя, получается, или по милости... По милости Господа, конечно. Ну как это? По милости Она зависит Господа от встречается, учителя? Или, может, конечно. от других Помимо... Все может Можно ее быть. испытывать Все от может всех? быть. Все может быть. Или только от одного? Ну почему только от одного? Говорится, что настоящий бхакти от стены наставления принимает. Не то, что бхакти от любого человека. ऊपर की एक लाइन का В Конечно. любой момент объединения счастьем, да? Конечно, конечно. Милость она откуда угодно может прийти. То есть такой жесткой зависимости от одного говорит. Ну, это в принципе, ну как сказать. Он, конечно, дает максимум милости, потому что он считает вас как свое дитя. Но и другие тоже, если они махатмы, они тоже вас не обделят. Милости. Почему нет? Полгода закончалась, и она старенькая уже под 90 лет, она не хотела уезжать. И это самое, молилась, чтобы Кришна ее тело дал оставить. Ее потом побили и ведро сломали, и в общем она 3 месяца еще жила. Но накануне 2 недели она дней 12 постилась, и потом вздохнула и оставила тело. Здесь в Вриндаве? Да. Слышала. А? Слышала я это самое. Но она постилась, она как бы сама себя морила голову, она постилась, не ела ничего. А почему? А? Она хотела сказать. Но уже не видела смысла. Еще так ситуация сложилась, я не могла снять последние дни, быть, надо было деньги заработать на визу продление, на все остальное, на жизнь. А, у нее не было визы. Ну, визу-то сделали, но краткосрочно, потому что не забываю. Она не хотела уезжать, да? Не хотела. Я могу задать такой вопрос. Интересно, что с ней сейчас может быть? Это произошло в 9 году. 2009. Летом, да, 26 июля. Но я сама из Казахстана, в это время через 3 дня родилась одна девушка по соседству. Такая, ну, как сказать, что-то у меня мысль возникла, может, это она. Но я не хочу, конечно, чтобы она там в Спросим, Казахстане потому что родилась. мне хочется, как-то чтобы- более интересно его мнение. Я тоже сама сказать. Я просто знаю вашу маму. Это вот она там приглашала детей, да? Просадом угощала, да? А потом там что-то дети зашли, хотели типа забрать. И в этой- Она и жила-то там близко. Да. Я не знала, что с ней потом случилось. Ну вот они ее побили, эти детки, они зашли, хотели там обворовать, она споткнулась, и это самое, они вырвали ее костыль, и хотели ударить, она стала кричать, они когда это самое убежали, она костылем ее ударили рядом, и сломанным бедром было очень тяжело. Она потом сконцентрировалась и стала поститься, но делала до этого все время делала сухие костыли, इसका माता जी वृंदावन में रहते थे थोड़ा और आगे। वृंदावन में रहते थे तो वो बच्चों को बुलाया कभी कभी बुलाया और प्रसाद दे देते और ये बच्चे एक बार आ गए और शाम को और उसको मार दिया सोच रहे थे कोई पैसा है घर में ऐसे तो फिर वो उसका टांग टूट गई और कुछ कठिनाई शुरू हुआ उसका उम्र काफी बड़ा था टांग टूट गई फिर यहाँ रह नहीं सकता था क्योंकि वीजा कैंसिल हो गए और उन्होंने सोच रहे थे मुझको इस दुनिया में क्या करना कोई काम है तो नहीं है और कुछ खाया नहीं है और कुछ दिनों के बाद वो शरीर छोड़ दिया त्याग कर दिया तो पूछ रहे हैं वो उसका दशा
क्या हो सकता है? मैंने तो बहुत सुनी परंतु जानते नहीं है जो इसका माना है। तो किसी धर्म के उपासक थी? हाँ, कौन सी? गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय। हाँ, तो शरीर कहाँ छूटा? यही वृंदावन में। वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, हाँ, वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते नहीं थे। चाहते थे। तो अगला जो जन्म है ना उनका, अगला जो जन्म है उनका वृंदावन में मिला। Он говорит, что, скорее всего, поскольку она не хотела из Вриндавана уезжать, она родится здесь, в Вриндаване. वृंदावन अथवा वृंदावन के पास मिलेगा Или где-то недалеко от Вриндавана, близко очень. और फिर वो उस उपासना में आगे लगेंगे। И в этой упасне она будет продолжать свое, так сказать, продвижение. क्योंकि भक्त का नाश नहीं होता है कभी। Потому что бхакты никогда не погибают. परंतु ये तो नहीं है जो कठिनाई को स्वीकार नहीं किया, जो उसका हरि ऐसे कठिनाई दे दिए, ये तो नहीं है। कैसे मतलब? मतलब जेल नहीं पाए, जेल नहीं पाए, ये कठिनाई आ गए इसके सामने जो जेल नहीं पाए। अपने मन से ही, हाँ हाँ अपने मन से है ना? हाँ, क्योंकि शरीर टूट गए, कोई उसको मदद नहीं करता था, पैसे भी नहीं था और यहाँ से जाना जरूरी था, सरकार भगा दे उसको। तो फिर ये सब कुछ आ गए एक साथ, तो वो जेल नहीं पाए, सोच रहे कि मैं मर जाऊँ। उनकी धारणा थी वृंदावन में, हाँ वृंदावन में धारणा थी। हाँ तो वृंदावन में धारणा होने की वजह से वृंदावन ऐसे सामर्थ्यवान कृपावान है, यद्यपि अपने आप शरीर को खत्म नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है, अपने आप स्वयं शरीर को खत्म करना Конечно, это нехорошо, когда человек сам решает оставить тело. बहुत बड़ा दोष है। То есть это недостаток. दूसरे आदमी को मारने से ज्यादा अपने आप को मारने का दोष На है। самом деле лучше убить другого человека, чем себя. Это считается худшим, как сказать. तो लेकिन उनकी एक धारणा थी Но у нее было это вне. वृंदावन जी से प्रेम। У нее была любовь к Вриндавану, не хотела уезжать отсюда. वृंदावन जी से प्रेम होने के कारण वो अपराध नहीं लगेगा। Поэтому не будет ей это учитываться как что-то плохое сделано. Не зачтется как плохое. तो वो जन्म होके आके जैसे भी करके और आखिर इस धारणा में आ गया। И поэтому она вернется и опять в этом настроении будет продолжать служение. А вот еще такой вопрос. У меня какое-то время у моего сына не было детей. И я стала просить Кришну, круглая секунда обошла в Вриндаван, чтобы послал конкретную святую душу. И когда приехала, она уже была в положении. Ну, ей, конечно, очень тяжело пришлось ее как бы рожать, ее порезали, она очень сильно страдала, и вот родился мальчик, сейчас ему 4 года. Вот как есть шанс, что того, кого ждешь, зовешь, я продолжаю до сих пор. Да, когда она рожала, я все время молилась, читала Бхагавад-гиту, читала Критху Махараджа всю ночь, да, и все время просила. У меня нет особо шанса влиять на нее, потому что там мама и больше влияет. А мама, конечно, как любая мама, имеет свои желания. Но у меня тоже Сын ваш не предан? он учился в моей туре, он был преданным, но сейчас мне приходится семью обеспечивать. Особо. Но он все по интернету, он все знает, он только в Гурукуле, в моей туре, в брахманической Гурукуле, он все знает. Но практиковать, конечно, у него нет шанса, потому что она не работает. Не, ну почему? Можно в греховской жизни практиковать. Не, я просто к тому, что вот если мне продолжать молиться за эту душу, это получается, я навязываю душе свое мнение, потому что я продолжаю как бы относиться как к той личности, которую я знала. Понятно. उसका बेटा है, उसकी शादी हो गई, तो फिर उन्होंने सोच रहे थे यदि कोई महात्मा आ जाएंगे इसको पोते की तरह, वो प्रयत्न करता था जब कोई महात्मा आ जाओ, राधा कुंड में आ गए और वहाँ पर प्रार्थना करता था, दंडवत परिक्रमा किया, तो उन्होंने अभी जन्म हो गया पोता को,
तो फिर वो सोच रही है तो फिर ये सही है या सही नहीं है जो ये प्रार्थना करता है जो वो बड़ा महात्मा हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि जो माता है तो वो भजनानंदी है। भजनानंदी के अलावा जिस समय गर्भ में बच्चा आया है उस समय कथा वार्ता सत्संग भजन करो। माता 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 तो नहीं करता है। Мама не преданная, да? Практически мало. Чуть-чуть может. माता बहुत यद्यपि कम करता है। बहुत कम करता है ना। यद्यपि ना, с детства ये जो है सुनना है, ठाकुर जब सुनते कृपा करते हैं, ठाकुर कृपा करते हैं, जैसे वो था हिरण्याकश्यप, वहाँ के यहाँ उनके यहाँ प्रहलाद आ गए हैं? नहीं ऐसे तो नहीं है हिरण्यकश्यप की तरह। एक बात बता रहा हूँ, Ее семья преданная. तो जब А उनकी она не очень, потому что она привыкла к этому и относится ये несерьезно. इस प्रार्थना को कभी कभी सुन लेते हैं, चाहे देर में सुने या बाद में सुन भी लेते हैं ठाकुर, लेकिन वो परिपक्व प्रार्थना हो तब गहराई की, और इधर जो है माँ का भी भाव हो, दोनों का भाव, तो उसी को उधर में आते हैं। भूमि तो चाहिए भक्त के आने के लिए, भूमि तो अच्छी चाहिए, तो इधर सत्संग वार्ता सुनना करना, और यही सत्संग वार्ता सुनने वाली माँ के गर्भ से भक्ति पैदा होता है। Он говорит, что самое важное при рождении, так сказать, святого человека – это мать, конечно. Когда она слушает, вот как Прохлад Махарадж, да? Мама была не преданной, но она, вернее, она как бы слушала, с отцом ходила, да? Вот. И из-за этого, так сказать, потому что преданному надо даже находясь уже в утробе слушать с отцом, иначе он не сможет там находиться. Вот. Конечно, молитва это хорошо, но, говорит, тоже очень важно, как Но мама. он получилось, что не мог, она здоровая, нормальная женщина, но он не смог рождаться, пока ее не разрезали. То есть у меня было такое мое личное мнение, что он вошел в момент вытягивания его из тела, из ее тела, то есть кесарево. Не, ну кесарево бывает из-за несовместимости генов, там мало ли чего, не так уж страшно важно. Важно, Нет, так я сказать, просто какой поняла, дух был вокруг него. Ну, я там очень сильно тогда влияла. Но, с другой стороны, могу еще продолжать молиться за него, потому что для меня важно, потому что он от моей мамы, от моей бабушки, как бы пятое поколение, и оставлять его полностью маме мы не можем, я не могу как-то понимать, что все равно, да, продолжать молиться за него, просить Кришну, или оставить на хоть... अच्छा ऐसे पूछ रही है जो उसको अभी क्या करना, आगे भी प्रार्थना करना जो ये जीव सम हो जाएगा या ऐसे ही छोड़ना जब भी कुछ होगा ऐसे ठीक है। मतलब प्रार्थना में तो बहुत बड़ी शक्ति है, Ну да, в молитвах очень большой шаг заключения. हैं? Это не навязывание моей воли, получается. तो वो बच्चा हो गया है कि हो गए हो गया। 4 साल हो गए। 4 साल का है ना। बच्चे की संस्कार अगर बचपन से ही डालें नहीं, Делали мы ягью. भक्ति में संस्कार करें, तो वो जो है संस्कार उसके अगर दूषित भी होंगे पुरातन, फिर भी वो भक्ति में संस्कार हो जाएंगे समय के कारण। Он говорит, что, конечно, самое важное для ребенка это какие संस्काары в детстве принимаются. Это очень важно. Ну, мы ягью делали, когда родились. अच्छा उसका कब पैदा हो गए यज्ञ को बना दिया कुछ इसलिए। बच्चे का संग अच्छा मिल जाए। Главное, чтобы общество ребенка было хорошее, общение. Ну вот мы получились, да, без особого общения. Жили в अच्छा мае बता रहे हम लोग तो कोई संग नहीं मिला बचपन में, कुछ भी नहीं सुना, परंतु तब तक सुनी तक एकदम हाँ, जो वो भी आगे। Ели Крупа. мясо до 40 лет, что попало делали. वो कृपा जब होती है ना, कृपा की बात। Говорит, это все по милости было. जैसे कि बरसात तो जन कब पड़ जाए तो बरसात कृपा, Это वर्षा का कोई भरोसा नहीं है, Дождь неизвестно, когда упадет. Дождь это означает милость. लेकिन खेतों को सुरक्षित रखने के लिए उनको ट्यूबवेलों से पानी देना होता है, नल के लगा लगा। Потому что люди что делают? Неизвестно, когда пойдет дождь. Они это орошение делают, орошение полей. और जब जो वर्षा होती है अचानक, वो कृपा है। А когда неожиданно пошел дождь, это означает милость. Ну вот я, например, сейчас делаю жилье мое, чтобы его туда отправить в Москву. Но если я за это сильно буду молиться, а ей, может, это не нравится,
माता पिता इतना ज्यादा नहीं चाहते उसके बच्चा को वो एकदम बड़ा भक्त हो जाना, तो शायद इसकी तरफ से ये थोड़ा बहुत जबरदस्ती का प्रार्थना हो गया, जबरदस्ती कुछ करवाते। Потому что мой сын там учился в वो Рахманинском. देखो बात ये है, चिंता तुम करते हो बहुत बढ़िया बात है, ठाकुर सुन भी तुम्हारी चिंता को सुन भी सकते हैं, ऐसी कोई बात Господь услышит вашу, конечно, молитву. нет नहीं। проблем. लेकिन संग पे आधार पर इस बच्चे को जैसा संग मिलेगा वही चीज बनेगी। То есть какое общество этому ребенку встретится, то и хорошо. А вот душа в пределах рода, она должна прогрессировать? Если, например, вот, если сын уже там учился, то есть он же не должен деградировать, учиться потом материалистической. Вот оно же должно все равно как-то судьбой устраиваться так, чтобы этот сын как бы выше чуть-чуть отца шел. Или такого нет? बतारे यदि परिवार में पिताजी भक्त है तो आगे वाले पीढ़ियों को भी भक्त होना चाहिए। बतारे, да, это कई लोग нормально. भक्त हो जाते हैं और Это संग бывает, पाके да. नहीं। Ну, бывает, конечно, из-за плохого общения люди отвлекаются, но вообще, да, так должно быть. Это и есть варнашина, да, когда идет повышение вроде, нет? Учри ये वर्णाश्रम धर्म, ये तो वर्णाश्रम धर्म है। कौन सा? कब एक भक्त हो गए तो फिर आगे वाले पीढ़ी भी भक्त हो जाएगा। Это वर्णाश्रम धर्म है। ये बड़ा सुन, ये Нет, तो это भक्ति не ना варна, रहा। это бхакти, 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 да. Thank you very much. Hare Krishna. А как же быть с варнашрамой? А что будет? Ну вот, то есть она не нужна в лекции? Нужна, абсолютно не нужна. А как же, если у тебя там какие-то обязанности? Ну, дети, например, маленькие, они что же делать? И что? Вы же бхакты, Ну да. дети бхакты будут, и какие варнашрам? Ну, варнашрам это что? А это не важно, это не то. Варнашрама это означает, что вот обязанности там, например, грехасты, значит, должен сидеть дома. Вы же бхакты. Грехасты, вы бхакты, правильно? Ну, Ну, все равны перед бхакти, понимаете? Грехасты, саньяси, ну, понятно. брахмачари, винопрасты, все одинаковые. В этом смысле. Ну, если все Но одинаковые, обязанность все равно то какие-то надо кто-то же исполнять. брахмачарья, а кто-то же гуру, уже надо Ача, подчиняться. पूछरे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रही फिर भी गृहस्थ और गुरु ये एक तरह से नहीं हो सकता, ये तो इसको ऐसे होता है। गुरु почему? Гуру бывает и грехасты. Не, я не к тому, что гуру грехаста. Ну, Если варнаша дхарма не имеет значения, то, например, вот я не обязана тогда своему саньяси гуру подчиняться. Да? Могу Дело не в своего том, что он бхакти саньяси развить. гуру, дело в том, что он гуру, понимаете? Гуру это не варнашрам, да. А саньяси он или винопраст, или грехаст, если он возвышенный гуру, он каким угодно может быть. А обязанности это не варнашрама, обязанности. अच्छा और हमारा जो कर्तव्य है ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है। कर्तव्य जो हमारा कर्तव्य है वो गृहस्थ है, तो बच्चे हैं ये उसको बच्चों को पालन करना है, तो ये भी वर्णाश्रम धर्म है। बात और है, अगर जीवन में बोले कर्म समर्पित वर्णाश्रम धर्म वाला कर्म जो है इष्ट को समर्पित कर देता है, अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं करता है। это нужно предлагать всю свою деятельность Господу, не для своего наслаждения делать. जैसे कि ग्रस्त में Например, грехаст. ग्रस्त में रहते हुए उन सारे पसारे को बच्चों को भी नौकरी भी कर रहे हैं तो अपने ठाकुर के लिए, Если мы और ये работаем परिवार для है, Господа и свою семью содержим тоже для Господа. ये जो परिवार है ये मेरा नहीं है, मुझे इसकी सेवा सौंपी है। На самом деле мы не должны считать семью своей. Мы должны предложить даже Господу и семью свою. मुझे इसकी सेवा सौंपी है, Просто Господь передал мне севу для этих джив, да? मैं तो उनका दास हूँ, А я его слуга. तो ये कर्म बंधन में वर्णाश्रम में नहीं बनेगा। Тогда вы не будете связаны этой кармой варнашрам дharma. और जहाँ स्वयं कर्ता मान लिया कि मैं करने वाला हूँ तो кто वर्णाश्रम вы считаете, что вы вот сами делаете это значит варнашрам дharma. То есть у меня получается варнаша дхарма, да, что я пытаюсь что-то для внука делать. Нет, вы не поняли. Вы просто, понимаете, этот Духовный внук, путь. Этот внук, это его вам дали, чтобы вы делали ему севу. Господь дал вам этого внука, чтобы вы ему севу делали.
Вот и все. Вы ему делаете все. Почему это? Это не вы делаете. Вы же не от себя, вот я должна. Вы это делаете как своему Господу. Мне иногда такое чувство, что это насильно делают, потому что они меня не хотят воспринимать. Они Да. уже боятся меня. В каком дети. смысле? Ну, что я, как только я прихожу, начинаю что-то говорить, он там заболевает или еще что-то. То есть они чувствуют, что я как бы насильно это хочу им навязать. अच्छा ये तो बहुत समस्या है शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा लोग वक्त हो गए वहाँ हमारे देश में तो फिर आगे वाले पीढ़ी है वो नए उम्र के लोग वो गुरुकुल में गए इधर उधर परंतु इसका मान ऐसे नहीं था बहुत ज़्यादा वक्त में फंस जाना तो अभी गुरुकुल खत्म हो गए फिर वहाँ चली गई वापस देश में और ऐसे साधारण जीवन साधारण रहा। हाँ हो गया तो फिर इन लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कब बता रहे ये करो वो करो तो ये बच्चे इसका बेटा और पत्नी है ज़्यादा नहीं मानते जो वो बोलते हैं और उसको लग रहा है ज़बरदस्ती उसको भक्ति मार्ग में लाते हैं तो ये भी नहीं हो सकता है इसलिए उसको चिंता है नहीं, इसकी विशेष- चिंता मत करो। Не надо беспокоиться о उसकी вашей चिंता семье मत до करो। такой степени. अपने आप को संभालिए। Самое главное, вы за себя смотрите, чтобы у вас все было хорошо. तुम सही सही अपने आप में समझ जाओगे, वो दुनिया समझ गई। Потому что если вы, как сказать, исправитесь изнутри, то и естественным образом вся ваша семья за вами потянется. अपने आप को प्रगाढ़ करो, अपने आप को ढीला मत करो। जो प्रगाढ़ संत होते हैं उनके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण अपने आप होने लगता है। Потому что когда становится святой очень таким продвинутым, то просто от того, что человек получит его дальше, сразу все очищаются. और विशेष चिंता करना, Особенно нужно беспокоиться о чем. विशेष चिंता करना समझ लीजिए इसमें एक ममता का भी अंश होता है कि ये हमारे हैं इसलिए इनकी हम चिंता कर रहे हैं। Вот почему вы беспокоитесь о них? Потому что вы считаете их своими. शरीर का अंश होने के कारण Потому что это часть вашего тела. इसलिए उनकी चिंता कर रहे हैं। कुछ चिंता करने के बाद में हासिल नहीं होता है, ज्यादा अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए। Если जैसी даже ठाकुर после того, как вы много постарались, не получается, не нужно свой ум тратить слишком много на это. Сосредоточиться на самом себе, это гораздо лучше будет. अपने को प्रगाढ़ करो। Главное, чтобы вы сами стали, так сказать, очень уверены на бхакти, пути бхакти. Тогда и они потянутся за вами. कोई जीव सहज समझाने से, कुछ समझाने से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा वो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी भाग रहा है, फिर भी दूर भाग रहा है, तो ज़्यादा जो है मत करो। Потому что если Обнял. кто-то легко понимает, после того, как ему раз объяснишь два, это хорошо. А если не понимает, то не надо их слишком сильно тянуть, все равно не убедит. इस तरीके से यद्यपि संतों का स्वभाव होता है कि किसी जीवों को ठाकुर के चरणों में लाना, Конечно, Сват होता है। это естественно, природа у святых такая, чтобы всех, каждую джину привести к Господу. लेकिन जो है उनकी इच्छा मान के संग पे सारा बात आ जाए। संग अच्छा स्वीकार कर लिया जिसने, उसका रंग बदल जाए। Потому что только тот может прийти к Господу, кто принял хорошее общение и получил этого выгоду. Тогда он придет. Иначе нет. इसलिए अपने को आगे बढ़ाओ। Самое главное нам самим продвигаться. Тогда через наше общение и наши близкие тоже будут получать выгоду. А насколько важна прическа мужчины и женщины? Вот вайшнавская. Ну вот, шик или вообще это важно или нет в жизни? अच्छा वो पूछ रही है कोई कीमत है वो वैष्णव लोगों को वो बाल इसी तरह के करना Или у женщины ठीक है। там коса или как это? और औरतों के लिए कोई विशेष मतलब दिखावट जो भक्ति में होते हैं ये इसका कोई महात्म्य है या नहीं है? देखो भक्ति में तो एक सा स्वरूप है। Бхакти, ну есть бхакти, конечно, там одна только форма бхакти. भक्ति में जैसे कि दृक्त आश्रम में, Например, отреченный ашрам, да? दृक्त में तो दोनों का एक ही स्वरूप। Одна и та же форма бхакти. लेकिन ग्रस्त में देह नाता है ना,
Ну, в жизни грехасти там приходится о телах беспокоиться, да? देह नाते को लेके О тех, кто с нашим телом связан. तो पुरातन समय से स्त्री पुरुष का अलग अलग जो है श्रृंगार होता है। Поэтому, как у женщины бывают разные украшения, ну, как одежда, да? हाँ, तो उसी तरीके से चलना चाहिए। То нужно по-разному, конечно, одеваться. लेकिन भक्तों की जो है भक्तों की आदतें, भक्तों के स्वभाव एक समर्पण भाव में विशेष शौक साथ में उससे हटने लगती हैं, ग्रस्त में रहते हुए। Ну, даже живя в семейной жизни, поскольку бхакты, нужно стараться, так сказать, не обращать внимание на эти все вот особые различия, то есть одинаковые, что женщины, что мужчины становятся Господом. जैसे कि ऋषि लोग, Например, Риши. ऋषियों के बच्चे भी होते थे У Риши были дети, और पत्नी भी होती, и жена была. सारे परिवार रहता Целая семья с ним жила вместе. और भजन भी साधना भी करते И он и баджан садан совершал. ऋषियों का ना। Риши. लेकिन वो जो है संसार की तरह टेप टाप बहुत बड़ा वो नहीं करते थे। Он никогда не смотрел в сторону этого мира, материального мира. तो जो भक्त होते हैं И бхакты, когда они तो भक्त जितना बने जितना शौक से अलग हटते जाते हैं, शौक मौज से। нужно, जीना तो है उस ग्रस्त के अंदर, хотя и живут в этой грехастой жизни, но тем не менее они стараются отойти и от наслаждений, и от страданий. एक ठाकुर की सेवा मान के, ठाकुर की Нужно это इच्छा मान के, принять это как желание Господа и как सेवу. क्योंकि संत और आचार्य और भक्त भी ग्रस्त में से ही पैदा होते हैं, Потому что святые и ачарьи, они рождаются в грехастой жизни. लेकिन उसमें फंसना नहीं है, Но не нужно в этом застревать вовсе. मन को उसमें लीन नहीं करना है। Не нужно ум туда погружать слишком во все это. इस तरीके से उससे ग्रस्त में रहते हुए उपराम रहता है। Нужно, хотя и жить в грехастой жизни, немножко приподнято, так сказать, над этим уровнем. एक तो उसमें लीन रहना, संसारी लीन रहता है, Во-первых, не надо, так сказать, слишком прилипать к этому миру. और भक्त उसमें रहते हुए उपराम रहता है। Вот, ну как лотос, да, над водой чуть-чуть поднять. संसारी का मन का और तन का दोनों संबंध ग्रस्त से रहते हैं। Потому что тот, кто материальный человек, он и умом, и телом живет в этой жизни. और भक्त का मन का संबंध हरि से विशेष होता है और तन का संबंध भी हरि से विशेष होता А है। у бхакты и тело, и ум больше всего связаны с самим Господом, чем с этим миром. इधर झुकाव होता है। То есть мы наклоняемся в ту сторону, склоняемся в сторону Господа. तो वो सांचे हैं हरि जो थोड़ा बहुत ग्रस्त के कारण जो झंझटाबाद भी रहता उसको भी सांचा बना लेते हैं, हरि सांचे। Если мы искренне перед Господом, то Он нам даже в семейной жизни помогает, так сказать, не завязнуть. हाँ, क्रम क्रम से सब। Постепенно тоже надо прогрессировать. परंतु ये तो जरूर नहीं होता है जो यदि पिताजी भक्त है तो उसके बच्चे भी भक्त हो जाएंगे, ये तो जरूर नहीं ये है। जरूरी नहीं है, हाँ, говорит, не ये обязательно, जरूरी नहीं не है। обязательно, что все дети будут भक्तами, это понятно. बात ये है संत के ऊपर आधार है। Но это, पिताजी भक्त हैं, ну, важно, что вот они общение получили. पिताजी भक्त हैं और उन्हीं का संग किया है। То есть тот, кто искренне принимает, если, например, отец бхакта и кто искренне из детей принимает это общение, और उनका संग किया है, आज्ञा का पालन किया और अच्छे संग में बैठे हैं, то тут в хорошем общении, तो वो हो जाते हैं। тогда он тоже будет бхакта. और कभी कभी ऐसा भी संस्कार होता है जो प्रगाढ़ पूर्व संस्कार हो, А бывает, что просто какая-то самскара в ребенке, и она पूर्व его संस्कार уводит. के हिसाब से, Какая-то старая самскара, и она его может увести с этого пути. तो कई जन्मों के संस्कार होते Потому हैं। что много жизней мы уже рождаемся на земле, какие-то самскары бывают разные. То А имеет значение гороскоп? Не знаю. Имеет какую-то степень. Это тоже самскары, отражают самскары. Он про это говорит. То есть мы, например, бреемся для чего? И оставляем шипку. Для Господа, для общества или как это? अच्छा वो शिक्षा के बारे में पूछ रही है। आदमी लोग भक्त लोग क्यों पूरा बाल निकालते हैं, केवल शिक्षा रखते हैं? सिखा तो वैष्णव के चिन्ह में है, Это просто знак वैष्णव. वैष्णव के चिन्ह में है। वो बता रही ये भगवान के लिए करते हैं या लोगों के लिए?
समाज के लिए करते हैं ये चीज़ें। ये जो है वैष्णवता में आचार्यों की प्रणाली है। Это среди вайшнавов как бы традиция, это то, что ачарьи дают, то есть такая форма одежды типа. जैसे सनकादिक जी, नारद जी, Например, Этикет. Нарада был, да, Нарада, то Шанкадик. есть это Шанкадик, то есть все, четверть Кумара, то есть все они были такими. शिखा है, तिलक है, Шикха, कंठी है, ये Тила, सब Канти, वैष्णव। все это вайшнавские атрибуты. Мгм. अब हमारे यहाँ बड़ी शिखा नहीं रखी जाती И है, у нас не бывает больших шик, маленьких. हमारे यहाँ छोटी शिखा रखी जाती है, Маленькая. Тоже есть маленькая. है, छोटी। तो Маленькая. कई संप्रदाय में बड़ी शिखा रखी जाती है, कई Некоторые में छोटी। длинные, некоторые маленькие оставляют. लेकिन Но- चारों संप्रदाय में शिखा जरूर रखी है। Но во всех 4 сампрадаях оставляют шикху. हमारे यहाँ दाढ़ी बढ़ाना, बाल रखना, ये भी नहीं होता। Потому что у вайшнавов не оставляют они волосы и бороду. पंचकेश नहीं रख सकते। 5 видов волос не оставляют. Не знаю, какие. А вот то, что Господь Чайтанья пришел и сказал, что будет золотой век, что на 10 тысяч лет будет время, значит, золотого века. Это Это, когда Господь что-нибудь сказал? Скажите мне. ну, 500 лет назад, ну, идет такая, так сказать, от него такая это самая тема. На сколько лет? На 10 тысяч На лет 10 будет тысяч золотой век, победит, значит, вайшнавская культура в мире. Вот как он к этому. अच्छा चैतन्य प्रभु ने बता दिया जो 10,000 सालों के लिए सोने का समय आ जाएगा, मतलब सब वैष्णव के विजय हो जाएगा इस समय पर। कब कैसे? वो 500 वर्ष पहले उन्होंने बता दिया 10,000 के लिए 10,000 सालों के लिए ये कोई विशेष समय आ गया। ठीक है, Ну, вполне возможно. बिल्कुल बात ठीक है। Это хорошо, да, потому что 50 лет назад все ачари пришли, они в шахте больше вложили. И сейчас же распространено книг про Прабхупада. अब ये विशेष समय तो चल रहा है, Как раз это время особое сейчас и есть. सभी संप्रदायों का प्रचार हो रहा है, भक्ति का Все बहुत распространяют свои, так сказать, проповеди всех 4 сампрадаев, да, конечно, это происходит. И говорят, что даже полубоги стоят в очереди, чтобы родиться накануне Золотого века. अच्छा बता रहे जो देवता लोगों को भी ये लाइन में खड़े रहना पड़ता है यहाँ आने के लिए। हाँ, और क्या। Да, почему нет? देवता लोग भी याचना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमको भी दास Да, बना да, दो। они тоже, сложив руку и молятся, пожалуйста, сделайте нас тоже слугами своими. और वृंदावन की उपासना के लिए तो वो उमा रमा को सची सरस्वती ब्रजवती ललचाएं, जिनको दरस देव दुर्लभ जी आराधा राधाएं, जो राधा जी की उपासना करते हैं Тот, кто उनके दर्शन के поклоняется Радhe, для उनके этого दर्शन के लिए देवता लालायत रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। Ума, Рама, Сати, Сарасвати, Раджа, Джувати. То есть все хотят попасть во Вриндаван, в Вриндаванскую пассу, и даже им не удается. Это Ума, Рама, все вот эти самые девушки, да? Жены богов, да. वृंदावन जैसा धाम तो ऊपर भी नहीं है, Вриндаван, नीचे भी नहीं है, पृथ्वी पे भी नहीं है। Вриндаван, कोई ऐसी она- भूमि कोई दुनिया में नहीं। Вриндаван такая, как земля, как Вриндаван, нигде в мире нет такой больше. А Западная Бенгалия? अच्छा, Западная Бенгалия, бенгальский Бенгал. вайшнавизм. Бангал में भी वो वैष्णव रहते हैं, которые... वैष्णव चाहे रहें, Да, लेकिन вайшнавы, да. वृंदावन Но Вриндаван он от всех отделен. Ни с чем не схож. वृंदावन धाम, То, что это Дхама. ये जो वस्तु जहाँ तुम बैठे हो, Там, где вы сидите сейчас, ये अमूल्य ये, она не имеет цены. Цены нет. ये राजधानी है। Потому что это как столица вайшнавизма. ऐसी भूमि दुनिया में कहीं नहीं। Нигде больше нет ничего подобного. जहाँ भी ऊपर के लोगों का पालन भी और कहीं भी पालन इन वृंदावन की कृपा से होता है। ये लेख То और есть, где бы что бы ни происходило, так сказать, все питание, всю поддержку все получают отсюда, даже полубоги.